अष्टम स्कंद द्वितीय अध्याय श्री शुक उवाच कहन्ति व्यासंकर सुत शुण राजन परीक्षित पर्वत्र चित्रकूट नाम सर्वसंपद मूलधाम अयुत योजन विस्तृत क्षीर समुद्रे से आवृत उच्च जे अयुत योजन देखन्ते हरे प्राणी मन ए विराजे अष्टदिग मध्ये आनंद करे देव वृंदे तृतीय श्रृंग बहे शिरे लौह सुवर्ण रौप्य धरे रत्न धारण करी अंगे विराजी शोभे दश दिगे नाना प्रकारे लता गुण्म निर्झर तटे रहे द्रुम निर्झर शबद गभीर अति सुषम मनोहर निश्चल जल रम्य सोए गिरिचरण किवा धुए मर्कत पाषाण समूहे श्यामल वर्ण भूमि सोए सिद्धचारण विद्याधर गंधर्व संघरे किन्नर अप्सरा मिली नृत्य गीत प्रमोदा गणे जुथे जुथ अरण्ये नाना पशुगणे गिरिकंदर घोर बणे नाद करन्ति मनोहर मयूर कोकिल भ्रमर सरित सरोवर नद मणि बालुका कुद कुद ए देवकामिनी गण जई स्नान करन्ति मोद बही ताहांक अंगरे लेपित गंध चंदन पारिजात से गंध पवन संगरे सुगंध दश दिगे स्फुरे से गिरी द्रोणी मध्ये वन वरुण क्रीडार उद्यान उत्तम शोभा सेवनर सुर कामिनी क्रीडा घर पर्वत अलंकृत वन फूल पल्लव फलमान मंदार पाटली चंपक पारिजातक कुरुबक ए च्युत पियाल पनसक अम्र अशोक अमरातक कदम्ब नारिकेल वन खजुर बीजपुर घन मधुर शाल ताल सोए तमाल आसन समूहे अरूप औदम्बुर प्लक्ष नैग्रोध नंदन रुद्राक्ष अरूप औदुम्बर प्लक्ष न्यग्रोध चंदन रुद्राक्ष निम्बक विदार सरल अर्जुन देव दारुकुल ए द्राक्षा इक्षुकरंभावन बदती किंसुक दाडिंब ए बिल्लोक जंभीर कपिथक आमलक जे हरितक जहि वरुण सरोवर सुवर्ण पद्म मनोहर ए कल्हार कुमुद उत्पल स्वभावे सुगंध शीतल उत्पल शत शत शोभा किवा उपमाने देवा मत भ्रमर पक्षीगण नाद करन्ति अनुक्षण हंस कारण्डव समूहे सारस चक्रवाक स्वयं ए जल कुकुट कोजष्टिक कुलित कोमल डाहुक मत्स्य कच्छप निशाचरे प्रफुल्ल रजत धूसरे प्रकट मुद जल वेत निपजीवक जुत जुत ए कुंद अशोक कुरुबल कुचंग जंगुलिका जालक शतपत्र जे सोन्नी ज्योति नागपूर्णाग गंध जाति मल्लिक जुथ जुथ शोभे माधवी शिरीष शोभावे अन्यत्र जेते फल फूल षड ऋतुरे समतुल हेमंत बने एक दिने गजेन्द्र विचारिला मने ए ग्रीष्म काले वनस्ते तृषित होई पशु जुथे ए जल न करन्ति आहार केमन्ते धरिवे शरीर हेमंत मने विचारई शीतल जल अछि काई व्याकुले वनरु बाहार तृषिते दिशे अंधकार गच्छ आश्रिते सेई बने सुखे चरन्ति पशु माने एक दिन रे पशु माने विहार करुथिले बने कंटक किन्न वेणु बने भ्रमंती तृषित बदने स्वभावे मत बलवंता वन विहारे सेहु चिंता जार चालन्ते पाद लागी पड़न्ति वृक्ष माने भांगी ताहार मद गंध वासे पशुए न चरन्ति पासे व्याघ्र हलुक खग मृग जेवा संचरे मोहरग सरभ कृष्ण वर्ण हरि शुकर जुथ सुचा मरी बराह महिष शल्यक गोपुछ आदि जे शशक क्षुद्र हरिण शशा जेते चरन्ति जे जाहा आयते से गजपति गज जुधे अनेक भ्रमिला वनस्ते निधाघतापे करी गण व्याकुले विचलित मन मद जलरे होई छन्न अंगकु कले प्रकंपन पद्मकु तेजी अळिगण हस्तिंक मद कले पानम
ବରୁଣ ହ୍ରଦ ତୀରେ ଯାଇ ତୃଷିତ ଲୋଚନେ ଅନାଇ ଜଳ ଶୀତଳ ପୁଷ୍ପଗନ୍ଧେ ଆଘ୍ରାଣ କରି ନାସାରନ୍ଧ୍ରେ କରିଣୀ ଯୁକ୍ତ ସଙ୍ଗେ ମିଶି ସମସ୍ତେ ଶୀତ ଜଳେ ପଶି ସେ ସରୋବର ଜଳ ମଧ୍ୟେ ସକଳେ ପଶିଲେ ଆନନ୍ଦେ ସକଳେ ହରସ ବଦନ ସନ୍ତୋଷେ କଲେ ଜଳପାନ ଜଳ ତୋଳନ୍ତି ଥୋର ହସ୍ତେ ସିଞ୍ଚନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଗାତ୍ରେ ନିଧାଘ କାଳେ ଶୀତ ଜଳେ କ୍ରୀଡ଼ା କରନ୍ତି ହସ୍ତିବରେ ଶବଦ ଶୁଭେ ଉଚ୍ଛଳିତ ଯେସନେ ଜିମୁତ ଗର୍ଜିତ ଅଗାଧ ଜଳେ ଗ୍ରାହ ଥିଲା ଜଳେ ଶବଦ ସେ ଶୁଣିଲା ଏ ବେଗେ ଧାଇଁଲା କୋପ ମନେ ମିଳିଲା ଗଜ ସନ୍ନିଧାନେ କେହି ନ ଦେଖି ତାକୁ ଜଳେ କୁମ୍ଭୀର ଅତି କୋପାନଳେ ଧଇଲା ଗଜପତି ପାଦ ଶବଦ କରି ଘୋର ନାଦ ଦୈବ ବସେ ଜୋର ବଳେ ହସ୍ତି ବିପତ୍ତି ଘୋର ଜଳେ ଗ୍ରାହ ଧଇଲା ଅକସ୍ମାତେ ଗଜ ଚରଣ ଦୃଢ଼ ମତେ ସେ ଗଜପତି ବଳବନ୍ତ ବଜ୍ରହୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ତାର ଦାନ୍ତ କି କରିପାରେ ତାର ମତ ବିଷ୍ଣୁର ମାୟାର ଆୟତ ଗଜ ସ୍ୱଭାବେ ମହାବଳୀ ଚରଣ ନ ପାରିଲା ଚାଳି କରିଣୀ ଯୁକ୍ତ ତାହା ଦେଖି ଦୁଃଖେ ହୋଇଲେ ଅଶ୍ରୁମୁଖୀ ସ୍ୱଭାବେ ଅତି ଶୀତ ପାଣି ଗଜ ନ ପାରେ ପାଦ ଆଣି ସେ ହସ୍ତି ବୃନ୍ଦ ତାକୁ ଧରି ଟାଣନ୍ତି ଘୋର ନାଦ କରି ମୁଖରୁ ରୁଧିର ଗଳଇ କେତେ ଗଜ ନ ଚଳଇ ବଳେ ଆଣନ୍ତି କିଛି ଦୂର କୁମ୍ଭୀର ଅତି ବଳିଆର ପୁଣି ଗଭୀର ଜଳେ ଭରେ ସୁଦୃଢ଼େ ଦନ୍ତେ ପାଦ ଧରେ ଏମନ୍ତେ ଗଜଗ୍ରାହ ଯୁଦ୍ଧ ଗଗନେ ଦେଖନ୍ତି ବିବୁଧ ଗଜେ ଟାଣନ୍ତି ଅତି ଖରେ ପୁଣ ଗଭୀର ଜଳେ ଭରେ ଏମନ୍ତେ ସହସ୍ର ବରଷ ଯୁଦ୍ଧ ନହିଲା ଅବଶେଷ ଏମନ୍ତେ ଦୀର୍ଘ କାଳ ଜଳେ ଗଜ କୁମ୍ଭୀର ମହାବଳେ କ୍ଷୀଣ ଆୟୁଷ ଗଜପତି ସଙ୍ଗତେ ଥିଲେ ଯେତେ ହସ୍ତି ଦଣ୍ଡେ ଚଳନ୍ତି ଘୋର ବନେ ଜଳେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ରାତ୍ର ଦିନେ ଗଜ କୁମ୍ଭୀର ଯୁଦ୍ଧ ଘାତେ ସେ ଜଳେ ଜଳ ଜନ୍ତୁ ଯେତେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ଝଟକନ୍ତି ଜଳୁ ପଳାଇ ନ ପାରନ୍ତି ଏହି ପ୍ରକାରେ ଗଜ ଦୁଃଖୀ ଗଜେ କାନ୍ଦନ୍ତି ତାହା ଦେଖି ଏଅନ୍ତେ ପୂର୍ବ ପୁଣ୍ୟ ବଳେ ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଫୁରିଲା ତାକୁ ଜଳେ କାତରେ କରଇ ବିଚାର ଯେ ହରି ସଂସାରରେ ସାର ସଙ୍କଟୁ କରେ ପରିତ୍ରାଣ ଯେ ତାଙ୍କ ପୋଷଇ ଶରଣ କାଳ ଭୁଜଙ୍ଗ ଗ୍ରାସ କାଳେ ଯେ ତାକୁ ସ୍ମରେ ଧ୍ୟାନ ବଳେ ବୋଲୋଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଷା ପ୍ରବନ୍ଧେ ଭାଗବତ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଯୁଦ୍ଧ କର୍ମବାଣୀ ଆନନ୍ଦେ ଶୁଣନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଜନ୍ମ ମରଣେ ନାହିଁ ଭ୍ରାନ୍ତି ହେଳେ ସେ ସଙ୍କଟୁ ତରନ୍ତି ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ୍ୟାଂ ସହିତେ वार्षिक्याम् अष्टम स्कंदे मनोतोर वर्णने गजेन्द्र उपाख्याने नामो द्वितीय अध्यायम्। बोलानंदे कुमार हरि हरि बोल।